Ayan nga guys, ganyan sa Taipo, sa Taimaytok. Ang ganda dyan mga guys. Maganda dyan mag-biking sa seaside. Pag gusto nyo mag-refresh ng mind nyo. Yan. Maganda dyan guys. Puntahan nyo lang. Dito lang yan guys sa Hong Kong. Kung alam nyo yung papunta, punta kayo ng Taipo MRT station and then exit B and then take a bus 20C and then the last stop bus station, doon baba na kayo and then turn left and then go and take a, if you want to take a bike, they have 50 each day for whole day na guys. So ayan guys, hindi na mahirap, mura lang din naman ang bike, whole day na yun. Sa iba nga mahal pa eh. Ayan guys, thanks for watching, bye bye.